Eshitmagandim. Нет. Нет. Я знаю, что она началась 5 мая 1992 года и закончилась 27 июня 1997 года вроде бы. Было время, да, было. Nafaqat eshitganman, men o'sha yerda bor edim. O'sha yerda bor edim. 92-yili bo'ldi. Men 92-yili o'sha yerda edim. 99-yilgacha o'sha yerda edim. 99-yili ko'chib kelganman. Urushda, yarashdi. Ko'p odamlar urush paytida qochib ketdi. Lekin prezident Emomali Rahmonov hammasini borib yana o'z yurtiga qaytarib olib keldi. Yarashtirdi. Hayot yana boshqatdan boshlandi o'shanda. Ancha muncha ish qilib qo'ydi. Urush haqidami? Yo'q. Нет. К сожалению, нет. Ну, для них я не интересовался, но мне сам говорят, чтобы у нас спокойно, а там не знаю как. Вот сам говорит, что у нас в Ташкенте, вот в Бестяге я вырос, сам говорит, что у нас спокойно там все. Вы знаете же, слухи же пошли же везде же. Нет. Yo'q. Нет, нет, нет. День примирения. Я всю войну здесь прожил, так что для меня это дата знакомая. روزی وحدت ملی. وحدت ملی استفتم ایون یا چه بیاخم منفه Сафтим июн. 27 ایون همسایه در جمهوری تاجیکستان همچون روز وحدت ملی جشن گرفته می شود که آن را ما از سال 1997 اسیم قید میکنیم و امسال باشه 24 سالگی آن با تنتنه و با شکوه جشن گرفته می شود. برای که در این روز امضای سازشنامه صلح در این روز با قید گرفته شده است. برای اینکه روزی وحدت ملی День окончания гражданской войны, подписания перемирия в этот день. Поэтому и выходной день. هفتم ایون در شهر مسکو روزی وحدت ملی همین روز روزی وحدت قید کردن امضا کردند و هر سال جشن میگیرند.